Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan amabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Duming, iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, ti istorya anapauluan. Iti nagturmanen da Chairman Gusting. Dito'y drama tayo. Dumi, mabali namin. Nabasam da ito yan, Dumeng. Anya day tatang, ay este Chairman. Matay tugaw ko. Daytoy mandamag, may papaniti daytoy nag-crash man ng aeroplano. Nabasak day tatang. Nagadupay ki din nati rumor revelasyon dagiti kakabagyan dagiti biktim. Ay, anya itan dagito yung mapaspasamak. Adon dagiti aeroplano, amak aksidente, win maag-crash. Uwan nga ron tatang. Nagduduman ti mapaspasamak. Apakat katayan, tao. Basa man daytoy Dumeng jak mabasa. Nagbabasit to mo ti pa nakaisurat na dayta. Taman. Ayan na tatang. Dayta man day. Mabasa am. Anya day ta aya. Sige. Babasit ka no. Di na pa ila ibaga nga English kad di na ulay maawatan. Alan na ibasa mo. Ay, awan tatang. Day tayo. Dinggin nyo. Ang maguray kayo. Apay? Katno, hindi na pan 2025 dahito yung pagiwarnak. Enero 2026 itan. Ay, salbag na yan. Yan lakit kita mo din. Alam, basa mo nagta. San ko malagip noon na basa ka husto na itan winusan tani. Nagbabasit ba't ngamin tilitrana? Kasimet dagiti biktima iti dayta didigra. Uwan nga rod, tata. Iwan, adamanin na ipos iti FBI anak crash ng aeroplano. Nyaman day jayin. Diyak pa'y nakita dayta Adda aya? Adda, kano day jay apan nakakita. Nakita am. Diyak pa'y nakita. Sa anak ngamin na nag-cellphone ay dirabi inturok ko adago. Ay ore siya. Tasang kadilaw nakmet ngamin ni nanang yaw. Jakla ka nung may diso ti cellphone ko. Padasak pa nakitaan day jay. No niya ti mabasa damagan. Ag Facebook tayo mamot, oray pagbiit lang. Kawon mo ta. Numamin sakit maumak ta.
Panaymutlat na flood control winuan niya pa dita. Ay, gapo iti kaado, dagiti makakras ng aeroplano. Ay, kasla makadidigran. Nakabutbutengan ti agtor iti sa bali apagilyan, kasta. Ang mga numay ranamay at aeroplano apagluganan tayo kat makras pa. Ah, anya. Iswano siya, kaho. Pagan nanok pala ti agtur-tur di tayo. Bayamon. Kasta ti kunayo Tahon samat gundaway nyo agturo. Tinsamat patuluyan ni Uncle George jay invitation na. Dahita nga rod. Iswa, bayamon dahita makapasadot. No bilang may kang kayo ti gundaway. No bilang adamat invitation nyo. Madi kayo. Ayang. Ay. Kanya katasanan. Ay, kung kunakla dayay mo't. Isi kamit. Kasimut dagiti biktima iti rigga ay wino nyamut day jayen saan mo't magori ka jak may balikas kat landslide saan tapitak mo naggabor wino na igabor iti may sa barangay kiti samut si Buday sa na dumay. Uwan tatang. Ay, kasi damay. Madib-develop ka no a subdivision day jay. Iso na bulldozer. Ay, di nga tao. Wen, ngamunti ka kasi, di may sa barangay. Ay, kat amam. Tiga po na day ta, kat kinaranggas manen ti tao. Nagkuna nga minabuldozerin dati banday. Nga maduti kastaitan, flash flood, kada mudslide, niya pa dita, gapoy ti pan nakakalbo, ti bantay daytan dumi. Oh, nakita mo tinapasamak idi ija ormok, rinibo tinagaburan, ada pa ijay bengget, sanaya. Uwan tatang. Ngamdimat matidigra ti tao. Wen, kas na kunak, kasi tinapasamak idi bengget ide, gasot tinagaburan. Sakit ti madi nagpipin na basol da. Ada mangibaga, aga po kano iti open pit mining. Ada nagkuna, asa na day tatiga po na. Ay, apo anyan, latan ti madamdamag kendumdum teng adidigra. Daytang aron tatang. Nabayagan day jay. Ngam saan basta mapunas day tay ti lagip dagiti tao. Gapo, iti kaado dagiti biktima. Wen, engem no siyak ti mga miris anya kadagitoy mapaspasamak. May sa tipon amin dagitoy. Mangdusa ti nakaparswaan, tagapot kinaranggas mo't lang ti tao. Adda puntos yun dita, Charman. Ket anya tinangiduron, wino mangidurduron iti tao, ang mga ramid iti dayta, kinaagom sanaya. Ay, wanan Taadda dagiti nagpabaknang, gapo ka dagitoy a natural resources. Nga uray isot pakaigapuan ti pannakarabas, ti nangayod a nakaparswaan. Korek ka diyan. Ado at talaga ti sana nasaya ta mapaspasamak. Kasta lang arudan ti mapaspasamak iti nakaparswaan. Ngay sumut lang ti pakaigapuan ti layo sanaya. Uwan nga raw, tata. Ket tinakas ang payan niya. Dagiti maaramid kuma flood control tapnosan unay madidigra dagiti kailyan. Ngem anya tinapasamak. San aya na scam. Uwan, kasta kaagom ti tao. Basta pumuskul lagi di ti bulsada, sanda na panunutan ti pakasek ng ti padadataw. Sa anak matkit di loyalista, ngam dayawak ti turad ti presidente, alang laban kadagiti nagpabaknang gapo iti flood control tata. Milyones, bilyones sapay. Nya ngay, ngam kita ama tita. Api tenday tanti bunga ti dakes nga ramid da. May balod dan.
Nyaki din ni tatangag paiso. Ngam, husto mati ko na. Dakkelan ti nagbaliwan ti panawan. Ti klima. Kati gapuna, gapot arami ti tao. Kati dakes na, lagi ti artificial apang kontrol iti layos. Kinaurakot da. Ay, biyaga kaslatakyag. Ay, nagudong ni tatang. Kat apay ngay. Awan mo't langan ti kagawad nga agduty ita. Oray tay barangay secretary kan awan mo't tay. Ay, hayat pa ikat. Ilat kuman pa. Yeah. Ti aramid ko ide Chief Tano dak nga aging ka ita kagawad ako. Kun nagkapitanak pa yung iso lang nga iso. Ay, siyak ti agbantay dito yung barangay hall. Nuawan dagiti rumbeng ngagjote. Buaya. Yakay. Iredep kuman kide. Madamdaman arugyak ti agsurat iti istorya para iti comics. May balang. Bukas ta, batuloy ti panagtur tayo di Malaysia. Ay, Wayne. Datay lata kada duming. Pangay ayo manen asimpre da kabagis, George. Tanay, kay kayat sa talaga ni Rosa ti agyan ni Hawaii. San lang arudan na nakaawi di Paskwa gan barwat tawin. Lalo kat na paniduming ijay. Ay, amangan. Nusan man nasumangpat inton Holy Week. Di pala ko ba nga ron di Hawaii? Ay na, san ka ngagpili bakit? Uray kat napantamutin ijay ide. Nagbayag tapay ijay. Itimod sa bali apagilyan awin no lugar. Oh, nakapantayo ni Korea, Japan, Indonesia. Iso nga ijay mo't Malaysia ita ah. Alakit tuwon daditan. Iso arog yamon tagirubuat kadagiti itugot ta pagsukatan ta iti lasod ti makalawas. Pahayalawin, agirubuata ka talagan. Napintas kanumot ijay Malaysia kuna ni Dumeng. Adumot kanu ti Kristiyano ijay kas kada tayo. Ay, kasta aya. Adu pa ti OFW. Wino dagitay DH ako na da domestic helpers. Wen, tayo kanumot ti may sa nagmismisyonan dagiti na ibaon na misyonaryo. At dangamin nakaistorya kanya. Gasgasat yu pa'y kamsat supeg. Baka daron kayo manan iti sabali apagilyan. Daman Rosa ken bayaw George Mott ti aking panurot iti dayjay kagawad. Pangay ayo damot tadi pay lang arod makasangput ni Rosa. Ang mga no, intun nanginangal daw kano pay lang nga sumangput kung nantumay tanay. Agsubli-subli mo to ni Hawaii. Ibon kang paiso. Kaano ka di ba na sumagpay? Ay, imbagpay ni Rosa. Takasla, Manila. Probinsyal at ipapanan ni Hawaii. Oray ni kagawad Dumeng. Mano bulan na ijay kay. Basta ti ko na di kayong idi nagsarita da kan gusteng. Kasjay. Andyan, supresa mataya. Ay, un nga ron, kagawad. Dayawak ba't iti kinasingpat ni Dumeng ang manugang yun. Ay, sigod mo. Apay, pag kunamot iti kasta. Nga men, oray awan ni Rosa. Ay saan nga gloko akas ka iti daduman ita. No, andan iti andayon ti asawa na. Ay, dayja agloko na. Ay, day tamot ati, dayawan mi kan kuana. Nasingput launay. Awan ba kunami kan kuana.
Malawas kami nga awan kan kagawad Dumeng, kagawad Paklab. Ay, Chairman. Sikat ti maikadwa a kagawad kan Talkek. Isu asikat ti Pusgak nga uay si Chairman. Ay, kaya manak ititalakyo, Chairman. Sikat ti Makamo aming ipakat iti rumbeng nga may pakat para ti pagimbagan ti barangay kan kabarangayan. Well, Chairman. Kasaritak mo't ni Chiptanod Kirimit. Iso ti kadwam. Iso ti mangipatungpal kan mangkita iti ornos kan talna dito barangay. Bayat ti kaawan mi kan kagawad Domeng. Buen, tanosan ko sumurot ka na kamay ay ka iso kumatiyo ay say. Ay, awan danag, Chairman. Ang tinulong kami. Amuyo, mate. Anda kayo man, wenno awan. Aramidin milata ti pagrebangan me nang runa kanya kakagawad. Ay nasayat nga ron no kasta. Kasi tinako na ang tinulong kami, Chairman. Very good no kasta kagawad Paklab. Ay, unay-nay tan, Chairman. Noon niya ti panawan nyo dito nagbugsutan, isuntulat ta ti sangputan niya. Nay, sana ka puta si kantiway si Chairman agad. Kung namlan wa sino kamutan di opisina ti barangay, kagawad Paklaw. Le. Ayat problema maya, kagawad sila. Nagay, kita mo talangam. Ah. Nakangato pa'y dagiti sa kami tilamisan. Kung bayat ti panagtugaw mo di tatugaw ni Chairman. Hey, ure tawad naman. Oo, kung namot na sino kalitan nakalayangan. Le. Nagadukat na sa ubo na ya. Umapal kan saman Hey, malas mo. Tasak na pusgan nga UIC. Tasan ka ba't kwalipikado nga UIC? Abum na ita. Nagadulag din na yata agraraman na tao di rabaw tinaga. Ay, kunamla na ita. Umapal ka. Tasana si kati dinutukan ni Chairman nga UIC. Ano na amin ba? Nagkunamit. Nga umapalak. Pakawan ng kwan. Sa anak nga agraraman na kasking ka. Ay, anyasan kat naglawag. Nadalaw. Ay, sus. Agamo tayo. Kagawan sila. Ito kayo. Sinanan, alili kami na, nagpana kayo ba yung kagawad? Di kagawan sila na umapal. Anyang umapal, disnukan kan Putumat. Umapal ka. Saan mo pa'y anapanasan tinaguay si? Saan ko pagdatakunan rin na posisyon? Tasanak mo't nga agraraman na kasking ka. Nay, kaslang awan mo't nagdumaan ti beach ditoy. Kini jay Pilipinas, Domeng. Wan tatang, ngam daytoy kano, ti may isa kapintasan na beach ditoy. Si Padan Kafalay Dive Resort. Napintas. Awan sapay mo't kidi, tinadamdamag tsunami ditoy. Ayaw na. Ijay Indonesia ide. Kan Japan. Wang nga raw. Wan tatang, no sanak ngagbidot. Ijay sa bahal Indonesia ide. Wait, ay, awan ni nanang mo. Sana nasam iti Bates. Iti nagduduma kano kumaaparke akin napipintas abyo dito iti papanantayo. Ay, wan tatang. Mati mabali na pagpasyaran dito agpasyar tayo talaga. Laita ti imayan tayo dito Perdana Botanical Garden, iti Kuala Lumpur. Wayne, di taman ti papanantayo. Isu kano da ito iti Makassar Beach Resort.
Inton bigat, mapantayo mo ti jay Keelberg Park. Baka bandaw. Ugali Anya nga rod ay tigunggunam nga imay ditoy. Nusan mo nga enjoyin di mang pasyar kadagiti napipintas a lugar ditoy. Ay, unmut kit di Manmano da ito yun, kaskun ani Dumeng. Lakit di Lakay ken baketan. Isuagun dawayan tan at agpasyar ken aging joy iti biyag bakay. Maduutin na talaga ni Nanang. Simurot kada kami kinitatang dito yung beach. Kat ni Tatang, sa di na ti... Ha? Ne. Pao. Damatan kasirsarita na, babae, nakabikini dyan. Awan manan. O manan. Ay, kanyaman nga tanti. Banagan minukos na. Andiyan ni katugangak. Ay, kastama na din naman kami ija Indonesia. Nga agpapa ni Japan. No asino lati masarsarakan na. Huray, di namam mo no Pilipino, wenuan niya. Ay, dito yaklatan. Bayak dita nga agpapas. Huray ta, saan mata si Moore dito yung beach resort ni Nanang? Can I join? Oh, yes. And just call me Ghosty. And just call me An. Awagan naklatan iti An tata. Yay. Ilocana ka. Taga Ilocos. Kasano nga amom nga Ilocano ak? Nangag ko iti pa nagsarsarita yung iti kadwang. Anya. Hey! Sus! Ginginit, tata! Ay, uwan nga pa. Marapon ka niya. Ay, awanin. Ay, unay aking ginadayayan. Makapakigtot. Si Mardangan. Sa nabali. Ora ka si Mardangan. Tatang, pagsubli tayo ni hotel. Padalagan laki ni Nanang itan. Gapoy ti tayo aging ganag. Narwam day jayan. Kanawan matin. Si Marding matin. Anya? O, sige. No, isot ko na ayo. Anya? Maimasan na. Makita ko kayo. Atin na saya at duming umuna ka na niya. Mapanuman kita ni Nanang mo ta. Kasarsaritak man to'y kailyan tayo abalasa nga napintas kan napabot nga ni tiging ginad. Ay, kailyan? Ay, adeng. Apay, taga-ano ka de? Ilocos, manang. Agtrab-trabaho kiti may sa hotel dito eh. Kasta aya. Nagkasat ka. Nakasarurag kiti trabaho dito. Wen, manong. Ngalan duming umuna kaan sumarunuak. Sige. Sige nga rin, tata. No damagan nak ni Nanang mo, ibagam ngaglanglanguyak. Sige nga rin. Panawan na kayo pa dito, ya. Sige. Ala ka mang gusto eh. Apaan na kati bakit mo? Saan? Awan mo't dagas ngar aramidon taari. Ha? Nagpisa man din. Ha? Ay, sapas na kajay! Ha? Marban! Ha? Yay! No isunsamot tinday iti nagdagusan me. Ay, subeng! Naspakan. Narbati hotel nga. Ay, agyaman ak. Nagtagtagain ang maklagayam. Itan gagayam tinaggibusan ti may sapay aparang ditoy. Doming, mabalin amin.
Manipud iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!